السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ نینوا یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک وغیرہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تمرد کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر ان قریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں جب تو سمجھ لو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب الہی آنے ہی والا ہے، تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتوں، بچوں بلکہ مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے، اور رو رو کر صدق دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے اور دربار باری تعالی میں گڑ گڑا کر گریہ وزاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں ہوتے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے، اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھیں سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض سچی توبہ کر کے خدا تعالی سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم ان پر صدق دل سے ایمان لائے۔ اللہ عز و جل کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ وزاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں، اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعہ کو ذکر کرتے ہوئے خداوند قدوس نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ: تو کیوں ایسا ہوا کہ قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے فائدہ دیتا، لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا لیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب ٹلنے کی دعا۔
तिबरानी शरीफ की रिवायत है कि शहर नैनवा पर जब अजाब के आसार जाहिर होने लगे और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बावजूद तिलाशो जुस्तजू के लोगों को नहीं मिले, तो शहर वाले घबरा कर अपने एक आलिम के पास गए जो साहिब ईमान और शेख वक्त थे और उनसे फरियाद करने लगे। तो उन्होंने हुक्म दिया कि तुम लोग ये वजीफा पढ़कर दुआ मांगो, या हय्यु हीन ला हय्या व या हय्यु युह्यिल मौता व या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंता। चुनाचे लोगों ने ये वजीफा पढ़कर दुआ मांगी तो अजाब टल गया। लेकिन मशहूर मुहद्दिस और साहिब करामत वली हज़रत फदील बिन आयाद अलैहि रहमा का कौल है कि शहर नैनवा का अजाब जिस दुआ की बरकत से दफा हुआ वो दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा इन्ना ज़ुनूबना कद आज़ुमत व जल्लत व अंत आज़मु व अजल्लु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु वला तफ़अल बिना मा नहनु अहलुहु। बहरहाल अजाब टल जाने के बाद जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर के करीब आए तो आपने शहर में अजाब का कोई असर नहीं देखा। लोगों ने अर्ज किया कि आप अपनी कौम में तशरीफ़ ले जाएं, तो आपने फरमाया कि किस तरह अपनी कौम में जा सकता हूँ। मैं उन लोगों को अजाब की खबर देकर शहर से निकल गया था मगर अजाब नहीं आया, तो अब वो लोग मुझे झूठा समझकर कत्ल कर देंगे। आप ये फरमाकर और गुस्सा में भरकर शहर से पलट आए और एक कश्ती में सवार हो गए। ये कश्ती जब बीच समंदर में पहुंची तो खड़ी हो गई। वहाँ के लोगों का ये अकीदा था कि वही कश्ती समंदर में खड़ी हो जाया करती है जिस कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है। चुनाचे कश्ती वालों ने कुरा निकाला तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का कुरा निकला। तो कश्ती वालों ने आपको समंदर में फेंक दिया और कश्ती लेकर रवाना हो गए और फौरन एक मछली आपको निगल गई और मछली के पेट में जहां बिल्कुल अंधेरा था आप मुक़य्यद हो गए, कैद हो गए। मगर इस हालत में आपने आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। तो इसकी बरकत से अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आपको उस अंधेरी कोठड़ी से निजात दी और मछली ने किनारे पर आकर आपको उगल दिया। उस वक़्त आप बहुत ही नहीफ व कमज़ोर हो चुके थे। खुदा ताला की शान कि उस जगह कद्दू शरीफ की एक बेल उग गई और आप उसके साया में आराम करते रहे। फिर जब आप में कुछ तवानाई आ गई तो अपनी कौम में तशरीफ़ लाए और सब लोग इंतहाई मोहब्बत व एहतराम के साथ पेश आकर आप पर ईमान लाए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस दर्दनाक दास्तान को कुरान करीम ने इन लफ्ज़ों में बयान फरमाया कि तर्जमा, और बेशक यूनुस ज़रूर रसूलों में से हैं। जब वो भरी कश्ती की तरफ निकल गया तो कश्ती वालों ने कुरा डाला तो यूनुस दरिया में धकेले जाने वालों में से हो गए। फिर उन्हें मछली ने निगल लिया और वो अपने आप को मलामत करते थे। तो अगर वो तस्बीह करने वाला न होता तो ज़रूर उस दिन तक मछली के पेट में रहता जिस दिन तक लोग उठाए जाएंगे। फिर हमने उन्हें मैदान में डाल दिया और वो बीमार थे और हमने उस पर कद्दू का पेड़ उगा दिया और हमने उनको 1 लाख बल्कि ज़्यादा आदमियों की तरफ भेजा तो वो ईमान लाए। फिर हमने उन्हें एक वक़्त तक फ़ायदा उठाने का मौका दिया। दरस हिदायत नंबर 1, नैनवा वालों के इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि जब किसी कौम पर कोई बला अजाब बनकर नाजिल हो तो उस बला से निजात पाने का यही तरीका है कि लोगों को तौबा व इस्तिग़फ़ार में मशगूल होकर दुआएं मांगनी चाहिए। तो उम्मीद है कि बंदों की बेकरारी और उनकी गिरियावाजारी पर अरहमुर राहिमीन
रहम फरमा कर बलाओं के अजाब को दफा फरमा देगा। नंबर 2, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दिल दहला देने वाली मुसीबत और मुश्किलात से ये हिदायत मिलती है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने ख़ास बंदों को तरह तरह के इम्तिहान में डालता है, लेकिन जब बंदे इम्तिहान में पढ़कर सब्र व इस्तिक़ामत का दामन नहीं छोड़ते और ऐन बलाओं के तूफ़ान में भी खुदा ताला की याद से गाफिल नहीं होते, तो अरहमुर राहिमीन अपने बंदों की निजात का गैब से ऐसा इंतज़ाम फरमा देता है कि कोई उसको सोच भी नहीं सकता। गौर कीजिए कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब कश्ती वालों ने समंदर में फेंक दिया तो उनकी जिंदगी और सलामती का कौन सा जरिया बाकी रह गया था। फिर उन्हें मछली ने निगल लिया तो अब भला उनकी हयात का कौन सा सहारा रह गया था। मगर इसी हालत में आपने जब आयत करीमा का वजीफा पढ़ा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें मछली के पेट में भी जिंदा और सलामत रखा और फिर मछली के पेट से उन्हें एक मैदान में पहुंचा दिया और फिर उन्हें तंदुरुस्ती और सलामती के साथ उनकी कौम और वतन में पहुंचा दिया और उनकी तबलीग की बदौलत 1 लाख से ज़ायद आदमियों को हिदायत मिल गई। आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।